जय जगन्नाथ। तो वर्तमान देखंतु गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ना फाइनेंस डिपार्टमेंट गोटे चिट्ठी करिछि ना नेशनल इंक्रीमेंट संबंध रे। देखंतु लेटर नंबर अछि देखंतु 30235 आ डेट होछि आजिर डेट 31/10/2025। तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फाइनेंस डिपार्टमेंट चिट्ठी करिछि आजिर दिन रे कोन पैना नेशनल इंक्रीमेंट संबंध रे। ठीक अछि। तो देखंतु एठी देखंतु ना फ्रॉम देखंतु एठी फ्रॉम श्री उमाकांत राज एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ना कहा को चिठी करिसंती देखंतु एठी टू द प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ए ओडिशा भुवनेश्वर। ठीक अछि। कोन पय चिठी करिसंती ना क्लैरिफिकेशन ऑन नेशनल इंक्रीमेंट एज पर एफडीओएम डेटेड 22/1/2025। ठीक अच्छे। ताहले क्लारिफिकेशन देइछंती नेशनल इंक्रीमेंट संबंध रे ना एज पर एफडीओएम डेटेड 22/1/2025 संबंध रे ना क्लारिफिकेशन देइछंती। चलंतु कोन क्लारिफिकेशन देइछंती से संबंध रे आमे जानिबा। ठीक अछि। तो जीवा सीधा सड़क क्लारिफिकेशन कोन अछि ताहले देखंतु ना देखंतु डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल ओडिशा भुवनेश्वर ना दुईटी पॉइंट उपरे क्लारिफिकेशन रखिछंती। देखंतु दुईटी पॉइंट एटे दुईटी पॉइंट उपरे तांकर क्लारिफिकेशन रखिछंती। तो से दुईटी पॉइंट कोन आ तार क्लारिफिकेशन कोन आमे जानिबा। तो पॉइंट 1 रे अछि देखंतु पॉइंट 1 रे अछि वेदर नेशनल इंक्रीमेंट विल बी reckoned for calculation of pension only or for pension, family pension, death cum retirement gratuity and commutation of pension। तो देखंतु ताहले देखो पेंशन केवल पेंशन पाई किंबा पेंशन पाई किंबा फैमिली पेंशन कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी हो कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन पाई कौन नेशनल इंक्रीमेंट को काउंट करा जीवो कि ताहले प्रथम क्लारिफिकेशन रखुछंती। देखंतु एही क्षेत्र रे देखंतु कोना पेंशन ओनली पाई फॉर पेंशन पाई फैमिली पेंशन पाई डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पाई कम्यूटेशन ऑफ पेंशन पाई ताहले एही सब क्षेत्र रे नेशनल इंक्रीमेंट ना गणना बा काउंट करा जीवो कि। तो ताहार क्लारिफिकेशन रखिछंती पॉइंट 1 रो देखंतु एठी पॉइंट 1 रो क्लारिफिकेशन रखिछंती। तो देखंतु नेशनल इंक्रीमेंट एच पर देखंतु एच पर ना एफडीओएम नंबर 2392 डेटेड 22/1/2025 प्रकार ताहले एही नेशनल इंक्रीमेंट क्यों क्षेत्र रे गणना करा जीवो ना प्रथम रे पेंशन पाई द्वितीय रे फैमिली पेंशन पाई तृतीय रे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन पाई ताले एही तीनोटी क्षेत्र रे ताले पेंशन को गणना करा जीवो जा प्रथम पॉइंट रो क्लारिफिकेशन देइछंती। ठीक अछि बुझी पारिले। तो वर्तमान जीवा द्वितीय पॉइंट रो कोन अछि आ तार क्लारिफिकेशन कोन देइछंती। तो द्वितीय पॉइंट होचे देखंतु whether national increment will be granted to an employee even if 1 year is not completed from the date of last promotional increment to the date of retirement। ठीक अछि। ताहले देखंतु जदि जणे कर्मचारी रो देखंतु ना जदि जणे कर्मचारी रो तांकर लास्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट थारू रिटायरमेंट पर्यंत जदि गोटे वर्ष पूरण हो नाही ताले सेही क्षेत्र रे मध्य नेशनल इंक्रीमेंट ग्रांटेड हेबार संभावना अछि कि बा नेशनल इंक्रीमेंट काउंट हेबो कि। तो मने रखंतु जदि गोटे कर्मचारी तांकर लास्ट इंक्रीमेंट थारू रिटायरमेंट पर्यंत जदि गोटे वर्ष कंप्लीट हेउ नाही ताले सेही क्षेत्र रे सेही कर्मचारी को नेशनल इंक्रीमेंट मिलिबो कि बा ग्रांटेड हेबो कि। तो ताहार क्लारिफिकेशन रखिछंती देखंतु। तो एहार देखंतु ए पॉइंट 2 रो
ନା କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ 2ର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟିଏ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଆମେ ଆଗେ ଦେଖିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଆମେ ବୁଝିନେବା। ନା ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ 2ର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଆମେ ବୁଝିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ସପୋଜ୍ ଏନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଇଜ୍ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ଟୁ ଏ ହାୟର ପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ 26 ଜୁଲାଇ 2019, 26/7/2019। ହିଜ୍ ଏଣ୍ଡ ହେୟାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁପର ଆନୁଏସନ୍ ଇଜ୍ 30/6/2020 as per his and her date of birth. In such case, he and she shall be granted one increment on 1/7/2020 on the national basis as FDOM number 2392 dated 22/1/2025। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ହାୟର ପୋଷ୍ଟକୁ ନା 26/7/2019ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ବା ସୁପର ଆନୁଏସନ୍ 30/6/2020 ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନା 1/7/2020 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ପର୍ FDOM 2392 ଡେଟେଡ୍ 22/1/2025 ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମୋ କଥା ଯଦି କହିବି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଆ ବି ଅଛି ଯେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ଜୁନ୍ରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ରେ ହେବ। ଆଉ ମୋର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ନା ନଭେମ୍ବରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନଭେମ୍ବରରେ ମୋର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍। ଆଉ ମୋର ଯଦି କ'ଣ ନା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମୋର ଜୁନ୍ରେ ହୁଏ, ସେ ଭିତରୁ ଯଦି ମୋତେ ନଭେମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ନଭେମ୍ବରରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିଯାଏ ହାୟର ପୋଷ୍ଟକୁ, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ସେଇ ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ନା ଗୋଟିଏ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରିବ ଏଜ୍ ପର୍ ନା FDOM ନା 2392 ଡେଟେଡ୍ 22/1/2025 ପ୍ରକାରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରିବ, ଯେଉଁଟା ଏହି ରୁଲ୍ କହୁଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଉଦାହରଣରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ତାହାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ 2ର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଜ୍ ପର୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଜୁଲେସନ୍ ନମ୍ବର 22947 ଡେଟେଡ୍ 11/6/1974 as increment shall be granted from 1st of the month in which it falls due, irrespective of the date of the anniversary of appointment to a post. Further, the clarification at point 3 under Rule 77 of Odisha Service Code stated that the first increment will be drawn earlier before completing the normal increment period of 12 months in case of initial appointment and promotion of an employee। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ରେଜୁଲେସନ୍ ପ୍ରକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରେଜୁଲେସନ୍ ନମ୍ବର 22947 ଡେଟେଡ୍ ନା 16/6/1974 ଅନୁଯାୟୀ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆନିଭର୍ସାରୀ ଅଫ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମାସରେ ନା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ, ସେହି ମାସର 1 ତାରିଖକୁ ତାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭିସ କୋଡ଼୍ ନା ରୁଲ୍
.3 ଅଣ୍ଡର ରୁଲ୍ 77 ପ୍ରକାରେ ନା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ନା ଫାଷ୍ଟ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ନା କେତେବେଳେ ପାଇବେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 12 ମାସର ସାଧାରଣ ଅବଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 2ଟି ପଏଣ୍ଟର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍, ଯାହା ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।